Svetozar Marković postoji od 27. jula 1963. godine. Prvobitno se nalazila u današnjoj zgradi ekonomske škole, dok se danas nalazi u Njegoševoj ulici. Gimnazija Svetozar Marković je dvojezična gimnazija opšteg smjera. Nastava se odvija na srpskom i na mađarskom jeziku. Škola broji preko 1000 učenika, oko 1000 zaposlenih, u koje se ubraja i direktorica Tatjana Vukadinović. Učešće u projektu Razglednica u našoj gimnaziji donelo je različite nove brojne aktivnosti, kao i neke nove savremenije pristupe u obrazovanju i ispitanju, pokušanom rastupu radu sa našim učenicima. Između ostalog, dobila je mogućnost učešća na različitim konferencijama. Sa jedne takve međunarodne konferencije koju sam lično prisustvovala tokom letnjeg raspusta, donela sam ideju, odnosno podsticaj, da u našem školskom kalendaru utvrdimo jedan dan da bude posvećen negovanju kreativnosti. Proglasili smo taj dan Danom kreativnosti i u našem školskom kalendaru bio je to 7. novembar, petak. U tom danu profesori su zajedno sa učenicima bili pozvani da uobičajene školske aktivnosti izvedu na jedan originalniji, kreativni način. Jednostavno, svima je bio upućen poziv da osmisle šta je to novo, drugačije, a podsticajno i inspirativno, kako se uobičajene nastavne teme koje se bavimo izvoditi na jedan način koji bi bio dopadljiviji i podsticajniji i za učenike i za profesore. I u tom danu zaista smo dobili veliki broj različitih novih aktivnosti i pristupa. Imali smo tokom 3 dana gostovanja učenika i profesora iz Sekinske gimnazije i u okviru te posete čija je tema mostovi. Imali smo takođe zanimljive radove učenika zajedno sa profesorima koji su podrazumevali šetnju Petrovaradijskom tvrđavom i uopšte aktivnosti u školi i izvan škole. Naravno, imali smo kvizove, imali smo zamene uloga učenika i profesora i zaista puno lepih časova koji mogu postati zanimljiv model svakog ko hoće da neguje kreativnost u svom radu. Mislim da ćemo sa ovom lepom praksom nastaviti i dalje. Dan kreativnosti predavala sam geografiju u prvim razredima. To je bilo jedno novo iskustvo, bilo je veoma zanimljivo. Mnogo izazovnije nego, na primjer, držanje prezentacije, zato što treba da držite pažnju, treba da budete interesantni drugima, da razumete ono čemu pričate. Oni su sa nama sarađivali, slušali su nas, bili su mirni i samim tim je bilo još bolje. 18. oktobra, u subotu, u našoj gimnaziji prvi put je održana likovna kolonija. Ideju za likovnu koloniju dobili smo od prosvetnog savjetnika Dimitrija Kolarevića prilikom ekstremnog vrednovanja kvaliteta rada škole. Tom prilikom poziv je bio upućen svim učenicima naše gimnazije i najistaknutijim akademskim slikarima u Novom Sadu. Pomenula bih da su među njima i akademski slikar Đorđe Beara, zatim Velja Ugarin, Maja Beljanin, Danilo Kusanović, Dimitrije Kolarević i Marina Milanović. Učestvovalo je oko 30-ak naših učenika i 10-ak profesora. U ovom izuzetno kreativnom činu, gde su učesnici imali priliku da se likovno izraze
u odnosu na teme koje su bile zabrane. Bio je ovo jedan izuzetno lep dan, podsjećajan za kreativno izražavanje učenika i svih učesnika kolonije. Dakle, likovna kolonija je bilo jedno jednodnevno okupljanje akademskih slikara i učenika i profesora naše škole. Slikari su nam pokazivali razne tehnike, čitav dan se crtalo i slikalo i podučavali su nas malo tako nekim osnovnim zakama finesama. Ove godine sam ja radila prijelom kataloga za likovnu koloniju, a što sam prethodne 2 godine radila tehničku obradu gimnazijalci, to nije bio veliki problem za mene. Bilo je još novo neko iskustvo i sarađivala sam sa bibliotekarkom i učestvovala sam u nečem novom i Aleksandar, reci nam kako je tekao vaš rad na izvedbinskih konkursa. Pomoglo nam je to što ste nas podijelili u grupe i što ste nam zadali tačno šta treba ko da radi. Onda smo se mi na taj način organizovali i pomoglo nam još to što mi smo prva godina, ne znamo ko šta zna da uradi, ne znamo ko je za šta sposoban, pa smo se malo raspitali ko šta zna da uradi i onda smo sve završili na vreme i hvala što ste nam pomogli da se organizujemo. Odlično, konkursa je ispala odlično, ali mene interesuje kakve ste sve grupe imali? Koje su to grupe bile? Čime su se grupe bavile? Pa imali smo grupu imali smo urednike, imali smo grafičare, imali smo one koji su bili zaduženi za tekst, imali smo one koji su bili zaduženi za štampu i one koji su bili zaduženi za dizajn konice. I onda sve krenulo od urednika, pa smo mi dobili zadatak, dobili smo sadržaj, šta treba da napravimo, koji tekst da napišemo i onda je sve to išlo kasnije, i za crtanje i za grafički dizajn. A koja je bila tema slikovnice? A da li je Starija ekipa kao nastavna tema obrađenog gradivo već bila ili je to bilo nešto novo za vas? Sve što smo mi radili u slikovnici, dodali smo ono što smo radili u školi, ali smo se potrudili da to uglavnom budu one zanimljivosti koje ne mogu da se nađu u udžbeniku, inače to ne bi bila slikovnica nego udžbenik. Znači, radili ste se malo i istraživački rad. Hvala. Ja sam Marko Elisavac, ja sam predsjednik učeničkog parlamenta gimnazije Sveti Marković, što znači da se zalažem za učenička pitanja i njihovo razrešavanje. Naš parlament je sastavljen od 2 člana iz svakog odeljenja, što znači da nas ima dosta i na našim sednicama parlamenta pokušavamo da razrešimo sve što učenike zabrinjava i naravno mi to demokratski izglasamo, sve što želimo da usvojimo i kroz te predloge naše prezentujemo direktorici ili u školi i onda ona odlučuje da se to uvaži. U školi se organizuju brojne sekcije, od kojih je jedna i dramska sekcija. Mi smo članovi dramske sekcije gimnazije Sveti Marković. Ona u našoj školi postoji preko 20 godina i jedna je od sekcija sa najdužom tradicijom. Trenutno broji 20 članova, a na čelu sekcije je od 2006. godine profesorica književnosti Mirjana Stanić. Pored predstava na dramskoj radimo i na tome da izgradimo neki odnos prema radu, koliko individualnom, toliko i timskom, i da izgradimo neki odnos prema pozorištu, glumi, drami i umetnosti uopšte. Okupljamo se početkom septembra, radimo na radionicama od prilike do decembra, preko raspusta radimo na novoj predstavi i nova predstava je uglavnom spremna do marta. Naša škola je organizator jednog srednjoškolskog festivala koji se zove Školsko pozorje i ovaj festival organizuje već 20 godina i ove godine smo mi proslavili jubilej. Na tom festivalu mi smo se predstavili sa predstavom Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti, po tekstu Dušana Kovačevića. Dramsku sekciju može svako pristupi i pozivamo sve zainteresovane, zato što na dramskoj pored glumačkih i dramatičkih tehnika naučite da formirate lični stav, da saslušate druge i da iznesete lično mišljenje.
a mislim da je to možda i najbitnija stvar koju učimo na ovoj dramskoj. Bibliotečka sekcija koja se održava u školskoj biblioteci. Biblioteka broji preko 20.000 publikacija, bogato je opremljena i u njoj se nalazi također internet čitaonica koje đaci posećuju za vreme odmora. Pored bibliotekara, u biblioteci vredno rade i članovi sekcije. Ja sam novi član bibliotekarske sekcije. Kad sam upisala ovu gimnaziju, ponudilo se dosta sekcija u kojima mogu da učestvujem, ali ja sam se odlučila baš za ovu iz razloga što volim da čitam. Slobodno vreme ovde provodim i voljela bi da do kraja završetka gimnazije naučim što više o bibliotekarskom radu i da učestvujem u što više aktivnosti. Nalazimo se u biblioteci Gimnazije Svetozar Marković, član sam bibliotečke sekcije. Sekcija je osnovana 2010. godine pod vođstvom profesorke Sandre Antić. Kao član te sekcije učim razne bibliotečke poslove, takođe i izrađujemo mnoge panoe povodom jubileja, a što se tiče kulturnih delatnosti, prisustvujemo mnogim književnim večerima. U našoj školi se takođe održavaju i otvorena vrata i povodom tog događaja mi kao sekcija imamo kreativnu radionicu gde dolaze deca iz osnovnih škola i mi im prikazujemo našu biblioteku i naš posao. Mi smo članovi recitatorske sekcije. Sekcija broji oko 20 članova i vodi je profesorica Branka Karica. Ja lično volim da se gotovo susrećem sa tremom koju moram da savladam, da poznajem nove ljude, a i moram da iskorišćavam svoje kreativne sposobnosti i da stičem nove iskustva. Kao sekcija učestvovali smo na mnogim događajima kao što je Dan škole, organizovali smo mnoge književne večeri, a poslednje što smo radili je bilo zajedno sa školskim bendom Dan kreativnosti. Tu smo recitovali stihove poznatih rock pesama gde smo na jedan potpuno novi, drugačiji način uspeli da doživimo te stihove koje smo do sada vezivali isključivo za muziku. Jedna od sekcija škole je također i novinarska sekcija koja se sastoji iz tekstopisaca, reportera, tehničkih urednika, kao i mentorke profesorice Milene Maričić. Svake godine za Dan škole štampamo Gimnazijalac, a za školsko pozorje izdajemo bilten. Od ove godine sam i ja član novinarske sekcije. Od starih učenika čula sam i njihova iskustva i odlučila sam da se ja upravo u ulozi novinara i zaista sam se oduševila da intervjuišem i obaveštavam ostale učenike o svim dešavanjima koji se dešavaju u našem gimnaziji. Bavimo se raznim temama kao što su najbitnije dešavanja u školi koje objavljujemo ukratko u delu Gimnazijalca od marta do marta. Takođe svake godine radimo intervju sa direktoricom i ostalim profesorima i bitnim ličnostima u školi i objavljuju se učenički radovi. Sekcija Creative English postoji već od 2008. godine u našoj školi u Činoskopom muziklu koji radimo već aktivno 3 godine. Prve godine smo premijerno izveli naš muzikl u Chicago na proslavi 50-godišnjice škole, gde smo smišljali sami kostim, koreografiju smišljale su devojke iz baletske škole i druge godine smo radili Čarobnjak iz Oza. Tu su takođe učenici smišljali scenografiju, kostime, koreografiju, scenariju. Naša profesorka engleskog Danka Vučković nam je naravno pomagala dosta, ali je akcenat bio na nama učenicima i na tome da mi izrazimo sebe putem umetnosti. Pored sekcije, u školi se takođe organizuje i školski hor. Mi smo hor Gimnazije Svetozar Marković i nas predmet profesorica Maja Nikolić. Hor je mešovit i broj preko 90 članova. Učestvujemo u raznim svečanostima u okviru škole, kao što je Dan škole i obeležavamo razne jubileje i važne datume. Sarađujemo sa drugim školama i institucijama i rado učestvujemo u njihovom svečanostima.
Nezavisno od školskih sekcija, neki učenici naše gimnazije su također osnovali svoj band. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Mi smo školski band Svetine gimnazije, zovemo se Jubit. Sviramo progresivni rock. Članovi benda su Milan Lazić, bas gitara, Goran Andrić, bubnjevi i Kosta Milanović. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène, tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, la scène, la scène. Pozdravljam stare i sadašnje članove trupe Point de Vue. I evo odgovora na vaše pitanje, kako je nastala trupa. I pošto ste vi dosta pričali o tome, evo nešto ja da kažem. Trupa je nastala 2004. godine, zato što sam ja želela da malo izađem iz svoje učionice i da uradim nešto lepo sa decom koja vole francuski jezik, koja su kreativna, da sve to ima neki smisao, a pritom da ostvarim svoju ljubav iz davnih dana, a to je scena, znači da izađem na scenu, da glumim i da režiram. Pošto sam upisala francuski jezik, a ne režiju, to je s jedne strane bio drugi motiv da napravim ovu trupu. U svakom slučaju, oformili smo 2004. godine jedan pozorišni atelje. Tad još nismo znali da će se trupa zvati Point de Vue, ali ubrzo smo smislili i ime. I počeli od jednostavnih skečeva, da bismo vrlo brzo, za nekih možda 2-3 meseca, uradili i prvu predstavu. Onda me je jedna koleginica iz jedne novosadske gimnazije posavetovala da odem i na neki, da se prijavim na neki međunarodni festival. Pa smo se najpre prikazali i predstavili sa tom našom prvom predstavom na festivalu u Pečuju. U našoj školi se tradicionalno već 18 godina održava manifestacija takmičenja u veselništvu. Ova manifestacija je pokrajinskog karaktera sa tendencijom da postane nacionalna. Bavi se razvijanjem retoričke kulture i komunikativnih veština i znanja učenika. Učenici naše škole su također učestvovali na festivalu nauke. U maju 2014. godine predstavili su se interaktivnim kvizom Fizika u Simpsonovima. Tema festivala bili su superheroji nauke, a zbog inovativnosti i interaktivnosti kviza izazvali su veliko interesovanje. Angažovan je veliki broj učenika, od onih najuspešnijih što se tiče znanja iz fizike do onih najslabijih. Učenike je predvodila profesorka fizike Gordana Bekvalac. The spades are the swords of the soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. Az újvidéki Svetozár Markovics gimnázium magyar ajkú diákjai is igyekeznek számos órai és órán kívüli aktivitással színesebbé és érdekesebbé varázsolni a középiskolás életet. Ezek közül emeltünk ki néhányat.
A magyar negyedikesek számára immár 15 éve a harmadikosok szervezik a búcsúztatót az érettségizők utolsó előtti tanítási napjára május végén. A projektum minden lépését a tanulók végzik osztályfőnökük támogatásával. A ballagás megszervezése nagy erőfeszítést vett igénybe, ugyanis több óráról is ki kellett maradnunk és feláldoztuk az összabadidőnket azért, hogy valami fantasztikusat vigyünk színre. És meg kellett írnunk a forgatókönyvet az ötleteink alapján, ami azt is jelentette, hogy össze kellett fognunk, mert mindenkinek más-más elképzelése volt arról, hogy mit szeretnénk a színen látni. Megírtam a forgatókönyvet, próbáltam mindenkinek az ötleteit belevinni, hogy ezek közös döntés alapján készülne az előadás. Végül is sikerült megcsinálnunk, bár az utolsó pillanatban sem volt teljesen kész az előadás. Mindenki izgatott volt, de végül is sikerült egy fantasztikus előadást megcsinálnunk, ami hát mindenkinek a közös egyetértése alapján történt. A határtalanul közös programunk a szegedi Eötvös József Gimnáziummal, amelybe évente eddig 32 tanuló kapcsolódott be mindkét iskolából, 11-12 tanár vezetésével. A 2014-es, 2015-ös tanévben a hidak témájához kapcsolódtak a 3 napos találkozók foglalkozásai. 2014. novemberében került sor az első találkozóra Újvidéken. A program során a teljes csoport látogatást tett az újvidéki hidakon, Péterváradon, és utolsó nap közös sétával látogattak fel a Tarcalra a lebombázott tévétoronyig. A találkozó második napján kiskonferencia keretében mutatták be a tanulók a foglalkozásokon elkészült munkáikat. A tanulók csoportmunkákba dolgoztak. Fényképkollást, kis előadásokat, posztereket, hídmaketteket készítettek több szakterület összekapcsolásával. Hogy erősítsük magunkban a karácsonyi hagyományaink iránti elkötelezettségünket, így már több alkalommal részt vehettünk a mézeskalács díszítésben, melyet Mia Dragovics Irén történelem tanárnőnk szervez, és Kovács Schmidt Edith magyar tanár támogat minden karácsony előtt. Amellett, hogy a mézeskalácsok felkerülnek az iskola karácsonyfájára, meg is ajándékoztuk velük az iskola dolgozóit, tanárainkat. A műhelymunkának mindig különös atmoszférája van, ahol zene mellett szórakozunk is egy jót, és lakmározunk a hagyományos desszertből. Magyar nyelv és irodalom órákon Kovács Schmidt Edith tanárnőnél különböző technikákkal dolgozzuk fel az irodalmi szövegeket. Így például a második osztályban megrendeztük Arany egyik balladahősének a bírósági tárgyalását, vagy képregényt készítettünk Vörös Marti, Csongor és Tündéjének részletéből, de elkészítettük Achilleus pajzsát is az Iliászból. A fürkésző az iskola Gimnazialis című újságának magyar nyelvű mellékleteként bejegyzett diáklap. 2005-ben a diákok kezdeményezésére és a magyar nyelv és irodalom tanár támogatásával jelent meg az első szám 12 oldalon. Azóta minden évben elkészül. 2011 óta grafikai előkészítését teljes egészében a magyar tagozat tanulói végzik, Velise Klára tanárnő koordinálásával. A fürkészőhöz 2-3 hetente összejártunk, hogy megbeszéljük, milyen témákat tegyünk bele, és ekkor jött a jó ötlet, hogy tehetnénk bele toplistát is, amit én meg Ági készítettünk, és ki is osztottunk, és a legvégén összegeztük, és ez került bele a fürkészőbe. Ezután még volt benne olyan téma, hogy horoszkópok, akkor viccek. Részt vettem a fürkésző 10. számának szerkesztésében, írtam egy fogalmazást az érdekességek rovatba, és Tündével lett egy olyan ötletünk, hogy készítsünk egy toplistát, ahol érdekes eredményeink születtek, például az, hogy Avicii és Bon Jovi lett a 2 legkedveltebb előadó a magyar diákok körében. Nos, én egy életre szóló utazásról írtam egy cikket, mivel 2013 nyarán egy tanulmányi ösztöndíjat nyertem, és több mint egy hónapot voltunk Németországban, és erről található az újságban egy rövidebb összefoglaló. Én és Dominika foglalkoztunk az újság töltelésével, ez nagyon sok időt elvett, és egy óriási tanulási lehetőségnek számított. Móhi Béla fizikatanár 2004 óta minden évben megszervezi a Géniusz tábort. A táborban az iskola tanulói, de más újvidéki középiskolások is részt vesznek. Itt Újvidéken a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének a keretében hoztuk létre a Géniusz mozgalmat 2004 tavaszán. Mindjárt az első évben már meg is rendeztük az első Géniusz konferenciát, a középiskolás kutatódiákoknak a versenyét. Ez a Géniusz konferencia most már 12 alkalommal volt megrendezve minden évben. Egész Vajdaságból várjuk ide a tehetséges diákokat különböző témakörökben.
diák versenyeknek az előkészítése természetesen a diák táborok, az úgynevezett tehetség nevelő programok folyamán alapozódik meg. Ilyen például, ahogy mondtuk is, az úgynevezett Genius tehetséggondozó táborok. Itt szakelőadásokat hallgattak a diákok különböző szakemberektől, maguk is végeztek kísérleteket, voltak fejtörők, például ilyen keresztrejtvény-szerű, tudományos jellegű rejtvények, kvíz. Aztán elmentünk az egyetemre, meglátogattuk az egyetemi karokat, ahol diákok láthattak laboratóriumokat, kísérleti eszközöket, előadásokat hallhattak ottani professzoroktól, szakemberektől. Voltunk a Vajdasági Természetvédelmi Intézetben is, ahol nem csak az állandó kiállítást néztük meg, hanem szakember előadást tartott a részükre. 2014. októberében Gyuráki László, a 4-1 tanulója Gálich Náda szertanárnő támogatásával kiállította homokóra gyűjteményének egy részét az iskola könyvtárában, ahol a megnyitón igen sok tanuló és tanár is megjelent. Kiállítás ötlete Danilo kis szövegeinek feldolgozásakor született meg a szerb, mint nem anyanyelvi órán. Tehát az iskola könyvtárában szerveztük meg a homokóra kiállítást, és 2 váltás között szerveztük, egész sokan összejöttek rajta. 11 éves koromban kezdtem el gyűjteni, most már hogy 350 darabnál több van, és az iskolában 120-at állítottak ki, azt hiszem. A kiállításnak az alkalmára írtam egy fogalmazást, aminek ugye a témája az idővel volt kapcsolatos, és ezt a témát azért tartom érdekesnek, mert különösen fontos az időnek a relativitása, mivel minden személy különféleképpen érzékeli az elmúlását, és különösen fontos, mivel azt is kiemeltem, hogy minden percet az életben ugye megbecsüljünk, hiszen egyszer majd csak rájövünk, hogy nincs több időnk, és rájövünk, hogy mennyi percet elpocsikoltuk. Tokom višedecenijskog postojanja gimnazije Svetozar Marković dodeljena su brojna priznanja za postignute rezultate. Izdvojila bih neke od njih. To su Oktobarska nagrada za izuzetna postignuća učenika i celokupan uspeh u radu škole. Dodeljena je 1972. godine. 2010. godine Gimnaziji Svetozar Marković dodeljeno je najviše priznanje u oblasti obrazovanja i vaspitanja. To je nagrada koju dodeljuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravo i nacionalne manjine, povelja dr. Đorđe Natošević. Istakla bih da je učenik Gimnazije Svetozar Marković, Milorad Pejić, dobitnik Svetosavske nagrade, to je najviše republičko priznanje u oblasti obrazovanja. Nedavno smo takođe dobili povelju kapetan Miša Damasijević, takođe za izuzetne domete u oblasti obrazovanja. A naravno sve ono što su pojedinačni uspesi naših učenika nije moguće tako lako nabrojati. Isto tako i ono što je rezultat timskog rada, novinarske sekcije, dramske sekcije, košarkaških timova, fudbalskih, odbojkaških, a ta priznanja su izuzetno brojna. Worn out faces, bright and early for the
daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very